Salam alaikum wa marhaba bikoum في une nouvelle vidéo. La vidéo ديال elle est consacrée aux étudiants de la première année ديال semestre 1 filière économie gestion. Le module ديال le management. Avant de passer aux détails, قبل ما نتعمقوا في détail ديال le cours, شنو هي بعدا le management. Le management هي un ensemble ديال les méthodes. C'est un ensemble des méthodes اللي كنستعملوا علاش pour diriger et pour gérer. Diriger quoi et gérer quoi? كنديروا diriger les ressources humaines ou كنديروا la gestion ou bien on gère les ressources ou bien les moyens qu'on a. Donc هذه هي en bref le management. Et puis غنشوفوا le plan ديال هاد le mini cours, OK? Donc comme plan du cours غادي نشوفوا 4 axes, 4 ديال les axes. L'axe الاولاني غادي نشوفوا la définition d'une entreprise. شنو هي une entreprise? Le deuxième axe غادي نشوفوا la classification des entreprises. Le troisième axe غادي نشوفوا l'environnement d'une entreprise. Et finalement غادي نشوفوا quelles sont les fonctions d'une entreprise. Donc prenons le premier axe. شنو هي une entreprise? غنشرحها brièvement. L'entreprise ممكن نعتبروها c'est un groupement de personnes. واحد المجموعة ديال les personnes اللي كيكون hiérarchisé, يعني انه كيكون واحد supérieur واحد تحت منه واحد كبر عليه في الغراد, اللي كتستعمل des moyens intellectuels, كتستعمل aussi des facteurs de production, à savoir كاين le travail et le capital. كيستعملوا هاد les moyens intellectuels et les facteurs de production علاش pour produire et rendre des services afin de réaliser des bénéfices. هذه la définition générale ديال l'entreprise. Elle a aussi deux définitions. كاينه la définition traditionnelle اللي هي pareil بهذه اللي قلت لكم دابا générale. وكاينه la définition systématique. OK, prenons la première. La définition traditionnelle, c'est-à-dire que كنشوفوا l'entreprise comme étant deux choses, comme étant واحد l'unité ديال la production et aussi comme étant unité de répartition. Comment? Unité de production, c'est-à-dire كنديروا في une entreprise الهدف ديالنا الأسمى هو la production des biens et services marchands. شنو هي la production des biens et services marchands غادي نشوفوها par la suite. Et aussi كنديروا la répartition. La répartition de quoi? La répartition de richesse. D'accord. Donc unité de production. Donc l'entreprise comme unité de production. يعني أننا كنديروا l'achat ديال الماتير بروميير. هذه الا كنا كندويو على une entreprise industrielle, يعني صناعيه. كنديروا l'achat ديال الماتير بروميير, كنديروا ستوك ديال المات, كنديروا زعما كنخزنوا ديك لا ماتير بروميير et puis كندخلوا ديريكتومون في لا فاز ديال لا برودكسيون, يعني كنديروا الانتاج ديريكتومون, كنديروا لا برودكسيون. ملي كنديروا لا برودكسيون عندنا دو شوا, يا اما غندير ماشي دو شوا وانما جوج ديال الحتميات, يا اما داك البرودوي اللي درنا ليه لا برودكسيون غادي يتباع يعني لا فونت, يا اما غادي يبقى لينا كوم ستوك. اوكي, هذه هي كوم unité de production. Et également كاينه comme unité de répartition de richesse. Comment? يعني ديك la richesse او داك الربح اللي جنينا من la production et la vente, درنا la production ديال واحد البرودوي وبعناه, ديك la richesse اولا داك الربح اولا ديك la valeur ajoutée كيفاش كنصرفوها؟ ديك la valeur ajoutée فين كتمشي؟ واحد لا بارتي كتمشي لا rémunération des salariés, يعني كنخلصوا الخدامه ولي salariés اللي خدامين معنا في l'entreprise. واحد لا بارتي كنخلصوا بها les impôts et une autre partie كنديروا بها des excédents bruts d'exploitation. Comment? واحد لا بارتي اللي كتبقى لينا كنديروها comme excédent, واحد الفائض كنخليوه ابار اللي ممكن نديروا به l'épargne الادخار, اولا ممكن نخلصوا به des crédits اولا des intérêts bancaires etc etc. هذه بالنسبه لا définition traditionnelle. Maintenant la définition systématique. L'entreprise عرفنا, ولكن كيفاش systématique؟ واش زعما l'entreprise كتشبه لا un système؟ هي سيدي, l'entreprise كتشبه un système. Un système شنو هو؟ Un système هو un ensemble d'éléments, هو واحد المجموعة ديال الحوايج اللي هما organisés منظمين et en interaction, يعني داكشي متناسق بيناتهم en interaction بحال هكا, شي متناسق مع شي, عندهم des relations. Donc ممكن نعتبروا une entreprise comme un système علاش car l'entreprise c'est un ensemble d'éléments aussi,
un ensemble des processus en interaction dynamique يعني dynamique كيتحرك ماشي stable en interaction dynamique اللي هما منظمين en fonction d'un but يعني بزاف ديال لي processus au sein ديال l'entreprise كيكونوا en interaction يعني processus achat en interaction مع processus marketing en interaction مع processus vente etc. علاش هادشي كامل باش نوصلوا لواحد الهدف هو maximiser le profit ديالنا. L'entreprise c'est un système قلنا un système organisé. C'est-à-dire que l'entreprise est une unité bien structurée, bien organisée et bien hiérarchisée. Elle contient un ensemble d'éléments qui contribuent pour atteindre des objectifs visés. قال كسيدي l'entreprise هي واحد السيستم اللي هو منظم ياك ou structuré, bien organisé ou hiérarchisé. Elle contient un ensemble d'éléments les كيتعاونوا مع بعضياتهم pour atteindre des objectifs les tracés. L'entreprise est un système ouvert كيفاش c'est-à-dire que l'entreprise produit des échanges et des relations avec son environnement que ça soit concurrentiel que ça soit technique يعني قال كسيدي l'entreprise هي واحد le système ouvert يعني منفتح كيدير des échanges تبادلات علاقات مع شنو مع l'environnement ديالو que ça soit l'environnement concurrentiel يعني ماشي منعزل على les concurrents ديالو que ça soit l'environnement technique c'est-à-dire عنده واحد la relation parfaite مع ses clients, ses fournisseurs, les banques, les partenaires, etc. Maintenant, un système piloté. Comment piloter? C'est-à-dire que lorsqu'on parle du système piloté, on fait référence à un système de contrôle. ديما ملي كنشوفو شي système de pilotage يعني راه كيكون داخل فيها le contrôle. C'est un système des actions préventives يعني des actions اللي كتجي وقائية باش نديرو l'optimisation ديال les ressources de l'entreprise. L'entreprise comme étant un système finalisé. Finalisé, il vient de la finalité. هي مثلا الغاية. C'est-à-dire que l'entreprise il fait une orientation vers ses finalités. يعني كيطمح باش يوصل les finalités ديالو. Vers ses objectifs aussi. L'objectif principal, la maximisation du profit. Mais en même temps, خاص تكون la satisfaction des clients. ماشي logique. تكون la maximisation du chiffre d'affaires ou là du profit, mais les clients ils sont pas satisfaits. Donc خاص la satisfaction des clients تكون. Maintenant, le deuxième axe, c'est la classification des entreprises. باش نديرو la classification des entreprises, on a plusieurs critères. غادي نحاول نتريتي غير 3 à savoir كاين le secteur d'activité. Le critère الاولاني هو le secteur d'activité. Le critère الثاني هو le statut juridique et le critère الثالث هو la taille. Donc prenons le secteur d'activité. Selon le secteur d'activité كيفاش ممكننا نديرو la classification ديال les entreprises. Voilà. باش نديرو la classification selon le secteur, on a 3 secteurs. 3. كاين عندنا le secteur primaire, كاين عندنا le secteur secondaire ou كاين عندنا le secteur tertiaire. OK? Donc chaque fois qu'on dit le secteur primaire, c'est-à-dire كيعتمد على les entreprises commerciales. Comment? Les entreprises commerciales هما les entreprises اللي ما كيديروش الصناعة ما كيديروش la fabrication. مثلا واحد l'entreprise اللي كتشري un produit تعاود فيه البيع. مثلا une entreprise qui achète des voitures et كتعاود تبيعهم. OK? هادي c'est une entreprise commerciale ما كديرش واحد la transformation. كتاخد produit كتعاود تبيعو. كاين le secteur secondaire c'est le contraire كنلقاو فيها les entreprises industrielles هما les entreprises اللي كتصنع كدير la transformation. Et finalement كاين le tertiaire c'est ça concerne les services c'est-à-dire rendre un service مثلا شركة ديال transport كتبيع لك un service مثلا شركة ديال télécommunication كتعطيك un service ما كتعطيكش شي produit تكونسوميه ولا تاكلو ولا كتعطيك un service. هذه هي la classification selon le secteur d'activité. Avant de passer au statut juridique, هذه هي la procédure ديال les cycles commercial et industriel. كما كنشوفوا في le cycle commercial كنديروا l'achat ديال marchandises M
La puissance de S هي abréviation بحال قلتي كتابة مختصرة ديال marchandise. عوض ما نبقى نكتب marchandise راه كتبتها في الاخر. Achat de marchandises et puis stockage et puis vente de marchandises. هذه في le cycle commercial. كاينه لا بروسيدور عاوتاني ديال لي زونتربريز اندستريال كيما قلت لكم قبيله كنديروا l'achat de matières premières, عاد stockage, عاد transformation ولا la fabrication ولا la production. Et puis عندنا جوج احتمالات, يا اما غنبيعو ديريكتومون داك البرودوي فيني الا كانوا دي دوموند, اولا غنديروا لو ستوك ديال هاد البرودوي فيني. دونك selon le statut juridique. في le statut juridique عندنا aussi trois classifications. في le statut juridique عندنا les entreprises privées, عندنا les entreprises publiques et les entreprises mixtes. En bref, راه درت une vidéo على هاد la classification, غادي نخليها لكم هنا دخلوا ليها باش بلا ما نعاود هاد لا كلاسيفيكاسيون سولون لو ستاتيو جوريديك حيتاش فصلت في داك لا فيديو وغادي تفيدكم اكثر. لي زونتربريز بريفي هما لي زونتربريز اللي كينتميو للناس عاديين و ما كينتميوش لليطا. لي زونتربريز بريفي لي بروفي ديالها ولا الارباح ديالها ديال الناس عاديين ديال اصحاب الشركه و كيخلصوا لي زامبو. اوكي. لي زونتربريز بوبليك هما لي زونتربريز ديال الدوله والربح ديالهم الى كانوا بعدا دي زونتربريز ا بوت لوكراتيف او بيان ا بوت نون لوكراتيف. هادشي غنشوفو في لا فيديو اللي قلت لكم, يعني واش عندها واحد هدف ربحي ولا لا. الا كان داك الربح راه جينيرالمون كتاخذو الدوله, سينو راه كيكون بوبليك ديال الدوله. اي فينالمون لي زونتربريز ميكست هما لي زونتربريز اللي كيكونوا بريفي او ميم طون بوبليك, يعني كتكون مثلا واحد لابار او لا واحد لونتربريز كاينين فيها لا مواتيي دي بروفي كتهزهم ليطا ولا مواتيي كتهزهم لونتربريز بريفي. فينالمون غادي نشوفو سولون لا تاي ديال لونتربريز. سولون لا تاي هادي لا كلاسيفيكاسيون اللي كتعتمد عليها المغرب, الماروك. En France c'est autre chose. Selon la taille كاينين les très petites entreprises كيكونوا فيها de 0 à 9 salariés, كاينين les PME petites et moyennes entreprises كيكونوا من 10 حتى 99 salariés, ou les grandes entreprises كيكونوا plus de 100 salariés كيكونوا 100 salariés الفوق. Le troisième axe غادي نشوفوا l'environnement d'une entreprise. L'environnement d'une entreprise, ES c'est entreprise, abréviation ديال entreprise. Et tout facteur qui est externe de l'entreprise هو خارج l'entreprise et qui présente une influence, que ça soit positif ou bien négatif sur elle. يعني هي واحد الحاجه اللي كتكون externe ديال l'entreprise mais en même temps كتكون مأثر عليها soit positivement soit négatif. OK. On distingue généralement deux types. ممكن نلقاو deux types ديال l'environnement. عندنا le macro environnement. Le macro ملي كنقولوا macro يعني شي حاجه global, شي حاجه اللي كنشوفوها من الفوق, global. L'environnement général de l'entreprise qui intègre les aspects politiques, هذيك بي سي اللي راني كنشرحها دابا. L'aspect politique P, économique, social, technologique, écologique et égal. هذا هو l'environnement macro. غادي نشوفو aussi l'environnement micro. C'est le micro-environnement. Donc le micro-environnement كندويو على شي حاجه اللي ميكرو بحال الزينه لو ميكروسكوب كنشوفو واحد العينه, يعني درنا ليها الزوم نشوفوها غير بوحدها, يعني كندخلو لداخل. C'est un environnement spécifique de l'entreprise qui est constitué de ses clients, des fournisseurs, des sous-traitants, des concurrents, les partenaires, etc. etc. OK. Le micro-environnement هي داكشي اللي كاين لداخل ديال l'entreprise, que ça soit الخدمه, que ça soit les fournisseurs اللي كتعامل معاهم, que ça soit les clients. Récapitulons. Je pense récapitulons راه كاينه faute d'orthographe, NS واقيلا على ما أظن. Donc هو l'environnement اللي لداخل ديال الإطار. C'est un environnement, شنو سميتو, زيد هذاك, très bien. C'est le micro-environnement, يعني l'entreprise كتشوفها كدير des relations مع الكليون, fournisseurs, concurrents, partenaires, etc. etc. أما الإطار البرا شنو هو سميتو, très bien, c'est le macro-environnement.
Finalement, l'axe الأخراني غادي نشوفوا quelles sont les fonctions d'une entreprise. كما كتعرفوا l'entreprise هي واحد l'unité économique sociale علاش حيتاش كتكون فيها un groupement de personnes كتدوي على les relations كنادابتيو les mœurs الاخلاق etc qui combine des facteurs de production. قلنا les facteurs de production كاينين بزاف mais le plus اللي خاصكم تعرفوا نتوما comme étant des étudiants première année خاصكم تعرفوا le travail et le capital dont le but principal شنو هو le but principal ديال l'entreprise قلنا هو la production des biens et services marchands وصلنا دابا les biens et services marchands كاينين des entreprises اللي هما ديال الدولة اللي كيديروا la production des biens et services mais non marchands يعني انه ما كاينش فيها واحد le but اللي هو lucratif ما كاينش الربح ما كنديروش la production ديال هاد les biens و les produits بهدف نربحوا كينعطيهم فابور اما l'entreprise non كتعطي شي حاجه فابور production des biens et services marchands يعني destinés au marché يعني خاصنا نربحوا فيهم كنبيعوهم بفلوس اوكي parmi les fonctions ديال l'entreprise كاينه la fonction technique يعني كاينين l'utilisation ديال les techniques de production transformation et aussi plusieurs techniques qu'on utilise pour la vente كاينه la fonction commerciale comme les activités ديال l'achat ou la vente l'achat هي الشراء la vente هي البيع commercial كاينه aussi la fonction de sécurité يعني خاصنا نديرو la protection du personnel هما الخدامه ديالنا protection aussi des produits ديال les biens ديال plusieurs choses au sein de l'entreprise كاينه également la fonction comptable c'est établir et enregistrer des états de synthèse خاصنا enregistrer و نديرو établir les bilans les CPC المهم les états de synthèse ديال l'entreprise. Donc merci beaucoup à l'attention ديالكم وصلنا لا fin ديال la vidéo. Merci beaucoup à votre attention et il عندكم des remarques ou des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires غادي نجاوبكم. Salut.